Bonjour, bonsoir ndugu zangu Wakongomani mbali popote mnapatikana. Kivu Ripoti 75 kunakuletea habari za moto kama kawaida yetu. Mnajua kama tukibaletea habari inakuwa kani ya kuaminika tena ya ukweli. Bazalendo wameangusha drone ya RDF from Ventura first kwenye banaitwa Brigera. Donc Brigera iko mngibe mwa kidogo eneo karibu na Kamanyola. Donc territoire ya Uvira, donc territoire ya Uvira RDF from Ventura biko na menace. Donc sasa hivi bado wanaendelea kutumia madrone kwa na bombarde population na kuua watu bure bila sababu. Hatunjua kwa nini aba tumkunafanya imo operation ya kijinga kijinga ponda na uwa watu bure bila sababu. Lakini drone yenyewe wametuma leo 27 juillet 2027 imegunguliwa na kuangushiwa na bazalendo. Dr. RDF M23 bamepata esheke sababu ni drone mwanti kubwa sana, ki drone backpack, sijua kama ni drone ya kamikaze, kitu kikubwa sana tenye wazalendo wamekipita na ukiangusha chini. Donc ya prepo kituma kiende kibombarde ma position ya FARDC na wazalendo, kibombarde na mungini kiwe population ya Congo. Sasa wazalendo ma FARDC wanakuwa chondo wamekipita na wamekiangusha. Shuhudia kwa video kadogo uone. Hapa tunakuwa sehemu zinaitwa Bwidala. Sisi force wazalendo ambaye tunakuwa na mtu simaji na nyembo pamoja na kikosi yote. Tunaangusha drone ya M23 enemy. Hapa tuko tunaangalia Kamanyola, tunaangalia Rupango. Kwa kweli tuko katika kazi. Ndio maana adui hana nguvu na haizi kuwa na vya kusema kwenye tuko kabisa. Sisi hatuogopi adui wala hatuna oga na yeye. Tuko na kikosi kikubwa hapa kwenye tupo. Na kwenye adui iko ajue kama drone yote itakuya haitakuwa na force tena. Tunakuwa na ndugu zetu Warundi ambaye tunakuwa nao. Kwa kweli tunafanya kazi hapa sehemu zinaitwa Bwidala na hatuna oga na tutatoka na tutajengua. Na najua kuna wengi wamekwisha kimbia, lakini sisi tunasema tutabakia kudongo wetu wa Kongo, wala hatuogope mtu yoyote. Kwa kweli adui atajinue hatumuogope. Hapa ni kikosi kikubwa ambaye kimesimama hapa. Ukiangalia hapa kuna kwa watoto wa mzee Kadandari Makanaki, please. Kuna kwa watoto wa mzee Patriote. Hapa kabisa kazi inaendeka bila oga, bila mashaka. Mtu asiwadanganye. Hapa kuko kikosi ya mzee Patriote pamoja na Makanaki Kadandari. Merci kwa walio Uvira, merci kwa inchi Kongo yote nzima. Tunakuwa katika kazi. Asante sana. Amena. Lakini pia population ya Bukavu, Goma, tuseme Nord Kivu na Sud Kivu, maeneo ni RDF M23 wanashikilia. Bako mwasiwasi ya mingi sababu biko na lalamika RDF M23 inaba oblige bafanye marche. Hii marche ni kusema 7 de budget exprimer asema baende ba maake marche kapa ya kinuvu na sikuja agresio communauté internationale kama bo habata topa na loba fungulie mabandi kama na bitu gane na biko na semo na jua abatu biko vraiment na lito yuko nafanya sijue. Donc banaogopa ipare kuko message moya ya nguvu elie baripata ya kubambia batoke njo banaogopa. Sasa banakamata population kote nguvu na basha sema mwenye atakosekana kwa ile marche atakuwa na shida. Njo basha sema kama batu bote watemba kumarche contre gouvernement ya Congo na kugiexprimer communauté internationale ione kama population na batemba basi batoshe pale balafungulie mabanki dokti baendelee na ile mambo yabo ya kuua batu kufanya mapiaje ya mamimere malitu ya mingi. Sikiliza vitu wenyewe wako na pala kufanya bomba na Bukavu. Mnasikia tena bolele ya M23 tena panasema kama tuandamane asetu sitike wana nani communauté internationale na batosha kwenye bako wanapicha megafoni mu quartier asetu andamane tusitike M23 natoka kwenye bako asebongozeana yao ni ya mzuri. Tuseme tufungulie mabanki, mavyo zipite. Njoo bako wanapicha mu quartier hapa sai Mugoma, muvile ya Goma. Baki wanasema kwenye bako hote. Kwenye bana okipe. Basi toki yako batu waseme kama tunapenda bongozi yao basi toki. Juu communauté internationale isha ba maki bako nabo moto. Ndio naambia watu waandamane wasitike, wanasema kama batoke kwa wako. Ile bolele yenyewe wanafanyaka na njoo ile walishaanza tena. General, se tuone unde foto.
Wasina? Wasina vio? Sawa. Bienvenue sur Kivu, Report 75 News. Bonjour à toutes et à tous, et merci de nous rejoindre sur Kivu, Report 75 News. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications et de partager nos vidéos, afin que davantage de personnes restent informées de l'actualité. Actualité. Depuis plus de 3 décennies, l'Est de la République démocratique du Congo est marqué par des conflits armés qui ont causé d'importantes pertes en vies humaines, des déplacements massifs de population et une grave crise humanitaire. De nombreuses initiatives de paix ont été engagées au fil des années, mais plusieurs observateurs estiment qu'elles n'ont pas permis de mettre un terme durable aux violences. Les responsabilités et les causes du conflit font l'objet de débats et d'accusations entre différentes parties. La recherche de la vérité, de la justice et d'une paix durable demeure une aspiration majeure pour les populations congolaises. Selon des informations circulant sur le terrain, de violents affrontements auraient eu lieu dans le secteur de Katoy, notamment dans les zones de Kasheke-Mikeno, Bukumburirwe et Kataanda. Ces mêmes sources affirment que des combattants des Wazalendo auraient repoussé une attaque attribuée aux forces du RDF. Toujours selon ces informations, 35 combattants du RDF auraient été tués, 17 autres auraient été capturés, et les Wazalendo auraient pris le contrôle de certaines positions dans la région. Merci d'avoir suivi cette édition de Kivu, Report 75 News. Abonnez-vous à notre chaîne et partagez cette vidéo pour rester informé de l'actualité en République démocratique du Congo. L'hypocrisie de Kabila et de son père Kagame. Depuis 31 ans, l'Est de la République démocratique du Congo est marqué par des massacres, des conflits armés et d'immenses souffrances. Des millions de civils congolais ont perdu la vie, tandis que de nombreux accords de paix sont critiqués pour leur incapacité à apporter une solution durable. Certains estiment que certains dirigeants ont davantage profité de cette situation qu'ils n'ont contribué à y mettre fin. Un jour, toute personne impliquée dans des crimes commis contre des civils innocents devra répondre de ses actes devant la justice et devant l'histoire. La justice et la vérité demeureront les fondements d'une paix durable pour le peuple congolais. Mimi Prince na Enoch tulikamatiwa kutoka mchama cha M23. Walitukamata usiku, ase tunaenda kusalongo, kisha asubuhi wametupatia masiraha ase twende gombanisha banduma. Asa banduma basha tukamata, tuko mikono yao, kila kitu tuko napata uhuru na hakuna shida. Kila kitu na wengi wanabakia nyuma, bakue sebote bakue huku tu, hakuna tatizo.